चलो पगे लागो। ओम महाशिवरात्रि महासद परम दिने द्वितीय प्रहर पूजन कर्मणौ अहम आरंभोस्तु परम आरंभेत। बोलिए श्री गजानन गणपति महाराज की जय। कुलदेवी श्री उमिया मात की जय। तुम्हारी ब्रह्माणी है ना प्रजापति ब्रह्माणी बोलिए ब्रह्माणी मात की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। अतत्रिराचम्य ડાબા હાથમાં ચમચી લો, જમણા હાથમાં જલ લો અને 3 વખત પાણી પીવાનું છે. ફરીથી આપણે પવિત્ર થઈએ. ઓમ કેશવાય નમઃ સ્વાહા. ઓમ રીમ ગંગાય નમઃ. ઓમ નમો નારાયણાય નમઃ સ્વાહા. ओम ह्रीं यमुनायै नमः. ओम माधवाय नमः स्वाहा. ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः. जे तमारू वॉश बेसिन पात्र छे ने वाटकी आपी एमां हाथ भीगाडो. ऋषिकेशाय नमः. पात्राद बहिरस्तं प्रक्षाल्य हाथ रुमाल लेता जाओ. चलो हाथ जोड़ी वंदन करिए. नमस्कार हस्ते अक्षता उच्च पुष्पम आदाय. नमस्कार नमस्कार ओम हाथ में पूछो कापी बे हाथ जोड़ी आओ. बीजा प्रहरनी भगवान शिवनी आज्ञा लई અને બીજા પ્રહરની પૂજા તરફ જવું છે. હરિ ઓમ. ઓમ नमो संभवाय च मयोद्भवाय च नम शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च. हे नर्मदेश्वर सांब सदा शिव. द्वितीय प्रहर पूजनाख्य अरिव प्रहर पूजनम तब आज्ञानुसारं कारयेत. ओम नमो भगवते सांब सदा शिव श्री नर्मदेश्वर महारुद्र देवताभ्य नमो नमः. द्वितीय प्रहर पूजनांतत तब ध्यायामे चिंतयामे नमस्करोमे. कहेवानुं के भगवान हवे अमे आज्ञा लईए छीए बीजा प्रहરની આપણી પૂજા તરફ અમે જઈ રહ્યા છે. ઠીક છે, આવો એવા ભગવાન દ્વિતીય પ્રહરની પૂજા તરફ જવા માટે પહેલા પ્રથમ ભગવાન શ્રી ગણેશને વંદન કરી કે ગણેશનું સ્મરણ કરી અને બીજા પ્રહરની પૂજા તરફ જવું છે. ગણેશ કઈ સિદ્ધિ વિનાયક કઈ અને પછી ભગવાનની બીજી પ્રહર પૂજા તરફ જવાનો ભાવ કરી આપીએ. આદો ગણપતિ ધ્યાનમ. હરિ ઓમ. ओम गणानंतवा गणपति गो हवामहे प्रियानंतवा प्रियपति गो हवामहे सर्वविषारंभकार्येषु तयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धे. विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा. કહેવાનું છે કે ગણેશ બીજા પ્રહરની પૂજા મેં કરી રહ્યા છે એમાં પણ આપ અમને સહાય થજો. એટલું જ નહીં, આ બીજા પ્રહરનું પણ અમારું આપનું રક્ષણ કરીએ. અને વિનાયક અમારું આ ધ્યાન આપ ગણોના અધિપતિ છો. અમારા આ મંગલ ધ્યાનને સ્વીકારી આપનું સ્મરણ કરી અમે હવે આપના જ પિતા જગત પિતાની આ દ્વિતીય પ્રહર પૂજા તરફ જઈ રહ્યા છે. આદો ગણપતિ અરે જે ફૂલ ચૂકા છે ને બિપિનભાઈને આપી દો. અમે અહીંયા ગણપતિ દાદા ઉપર વધાવી દઈશું. આદો ગણપતિ ધ્યાનમ. ओम व्रज दादा ऊपर बजाई. ओम गण हरि ओम भूर्भुवस्व. श्री नर्मदेश्वर शिव परिवार तद भगवंत उमापुत्र सिद्धि विनायकाय नमो नमः. महामंगल मूर्ते द्वितीय प्रहर पूजनांतत मम सर्वकार्य सिद्धि गणेशम तव ध्यायामि चिंतयामि नमस्करोमि. बोलिए श्री गजानन गणपति महाराज की जय. एक चमची હવે બીજા પ્રહરની પૂજાનો આપણે સંકલ્પ કરીએ. એક ચમચી બધાય પાણી પકડી રાખજો. ઓમ હસ્ત જલમાદાય અતરાધ્ય મહામંગલ્ય. જમણા હાથે હો કે જમણા હાથે ડાબા હાથે. હા. અતરાધ્ય મહામંગલ્ય પદ્માસુત્તમ માસે
निज माध्य परम महामासे परम कृष्ण पक्षे चतुर्दशीयम चतुर्दशीं शाश्वत तिथौ परम परम आदित्यवासरान हरि ओम परम आदित्यवासरान वितायाम परम दिने परम महाशिवरात्रि परम दिवसे श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिवम परम माध्यमा कृष्ण पक्षे त्रयोदशीयम शाश्वत तिथौ आदित्य परम सूर्यवासरान वितायाम परम परम दिने ओम परम दिवस शिव परम दिने भगवंत सांब सदाशिवम चरण सदोरु अनुग्रह प्राप्त्यर्थम तया च मम सकल ओम तथा च मम सकल शिव ममोपरिं मम सकुटुंब सपरिवारस्य परिं सदैवं सांब सदाशिव कृपा प्राप्त्यर्थम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तद्भाव भक्ति श्रद्धा पूर्वकं हे सांब सदाशिवम यथा तथा दिव्य द्रव्यम तेषां तव द्वितीय प्रहर पूजना हरिम प्रहर द्वितीय प्रहर पूजनं च महासद कर्महं करिष्ये महासद कर्महं करिष्ये भगवान शिव आगे छोड़ देते द्वितीय प्रहर पूजनाश्च महासद अहम निर्वर्तयिष्ये चलो हरि ओम नमस्करोमि पुढे एक चमची पाय पग रखिए एतद द्वितीय प्रहर पूजना फल हरिम द्वितीय प्रहर हरिम सादा सांब सदा शिव कृपा करुणा प्राप्त्यर्थम द्वितीय प्रहर हरिम प्रहर हरि प्रहर पूजना प्रहर पूजन हरिम फल प्राप्ति हरि फल अधिकार प्राप्त्यर्थम अंगन्य हरिम न्यास पूर्वकम विशेष सांब सदाशिव श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिव परिम शिव कृपा प्राप्त्य सांब शिव कृपा प्राप्त्यर्थम विशेष सांब श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिवोपरिम अस्मिन् महालिंगोपरिम हरिम ध्यान हरिम पूर्वकम यथा तथा वेद्रव्यम तेषां महासद सांब सदाशिव पूजन द्वितीय प्रहर हरिम पूजन पूर्वकम सांब सदाशिवोपरिम विशेष द्वितीय प्रहर पूजनांच अहम करिष्ये थारी साइड में भगवान आगे छोड़ दो हाँ कथन न्यास હવે ફરીથી ન્યાસ કરવાના બીજા પૂજાની ન્યાસ ન કરી તો પૂજાનું ફળ મળતું નથી ઓમ નમો ભગવતે શ્રી નર્મદેશ્વર મહારુદ્રાય નમો નમઃ ओम नमो भगवते श्री नर्मदेश्वर महारुद्र देवताभ्यो नमः ओम 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 श्री नर्मदेश्वर महारुद्र देवताभ्यो ओम श्री नर्मदेश्वर महारुद्र देवताभ्यो वॉश बेसिंग पात्र છે તમારી પ્લાસ્ટિકની વાટકીમાં હાથ ભીગાડો ઋષિકેશાય નમઃ પાત્રાદ બહિરસ્તમ પ્રક્ષાલ્ય આ નેટવર્ક તો નહીં ખુલતી એવું થાય છે એવું છે નેટવર્ક એવું છે